السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هاد لا فيديو هذه. إذا أول حاجة كنعتذر بزاف حيت صراحة غيبت وما بقيتش كنلوح دي فيديو. دونك كنعتذر بزاف على على هاد الخطأ اللي صراحة بذر مني. دونك كنعتذر بزاف داكوغ حيت شفت بزاف ديال التعليقات اللي قالوا لي علاش ما بقيتيش كتلوحي. اليوتيوب نفسه صيفط لي واحد الرساله باللي يعني مشاهده قلالت والتفاعل قل. اذا هادشي اللي خلاني هادو عوامل بزاف خلاتني يعني نعاود نرجع بقوه نصور لكم دي فيديو. سمحوا لي صراحه كنت مريضه، داكشي اللي خلاني ما نقدرش نصور لكم فيديوهات. حيت دوك الفيديوهات اللي كنت صورتهم وكنت مخبياهم لحتهم كاملين وما بقاش عندي ما نلوح لكم، ولكن نحاول ندير كل ما في جهدي باش نعاود نصور لكم. دونك عندنا الدرس ديال لا فورماسيون دي روش ماغماتيك، درس ديال اس في تي بور لي دو اسي. دونك نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو تنساوش واحد اللايك لهذا الفيديو، تشاركوا في القناه ديالنا باش يوصلكم اي فيديوهات جديده. طبعا ما تنساوش تكتبوا لي تعليق، اي طلب او راي او مشاركه، ونبداو على بركه الله. دونك عندنا une petite introduction. Au cours de son ascension, le magma peut se consolider et être à l'origine des roches magmatiques plutoniques, comme le granit et le gabbro. Donc la magma هي ديك اللي كنا قريناها في الدرس ديال لا تكتونيك دي بلاك. d'accord la magma peut consolider et être à l'origine des roches magmatiques. ديك الماغما تقدر تحول لينا، تقدر تصلب لينا refroidissement. d'accord le refroidissement c'est le refroidissement، تقدر انها تجمد تبرد ومن بعد تجمد وتولي لينا دي روش ماغماتيك بلوتونيك او بيان فولكانيك. عندنا جوج الانواع، عندنا بلوتونيك وعندنا فولكانيك. لو بلوتونيك comme le granit et le gabbro. donc le granit et le gabbro sont deux roches magmatiques اللي بجوجهم بلوتونيك. وعندنا le basalte et l'andésite. l'andésite et le basalte ce sont deux roches magmatiques aussi qui sont des roches volcaniques. donc en parvenir en surface et engendrer des roches magmatiques plus volcaniques comme le basalte et l'andésite. Donc les deux questions les غادي نجاوبو عليهم في هذا الدرس هذا. عندنا comment se forment les roches magmatiques et quelle est la relation entre les roches magmatiques et la tectonique des plaques. Donc عندنا اول حاجه la formation des roches magmatiques volcaniques. إذا غنبداو بلي roches magmatiques volcaniques اللي قلنا قبيله هما le basalte et l'andésite. donc عندنا اول حاجه غنهضروا عليها. donc le basalte et l'andésite. d'accord اول حاجه شنو هو le basalte وشنو هو l'andésite. donc عندنا هذا هو le basalte. d'accord كيف ما كتشوفوا هذه الصوره هذا هو البازالت كيف ما كتشوفوا، والانديزيت هو هذا هو الانديزيت. d'accord هذا هو الانديزيت وهذا هو le basalte. donc le basalte et l'andésite affleurent sous forme de coulées partantes des cratères des volcans recouvrant les roches déjà existées. Le basalte du fond océanique qui se forme sous l'eau affleure sous forme de coussinets. donc la structure et la texture pétrographique du basalte et de l'andésite. donc هذا واحد لو دوكيومون اللي عندكم كاملين غادي تلقاو عندكم في الكاي دوكيومون. donc هذا لو دوكيومون c'est une observation au microscopique polarisant de deux lames minces du basalte et du l'andésite. هادو جوج ديال القطع اللي هي كتكون ماس سيتاجير كتكون رقيقه باش تبين لينا لي كومبوزون الاشياء اللي كيتكونوا منها لو بازالت اي لونديزيت. دونك عندنا هاد لوليفين لو بيروكسين الفير فولكانيك سو سون دي مينيرو اكسلون. سو سون دي مينيرو اللي كيتكون منهم لو بازالت. دونك هذا سي اون لام ماس دو بازالت. دونك كتلاحظوا عندنا اول حاجه خصكم تعرفوها كو لي روش ماغماتيك كيتكونوا من دي كريستو. داكوغ كيتكونوا من دي كريستو من بلورات. دونك هاد البازالت هذا و لو غرانيت لونديزيت هاد جوج هادو كيكون فيهم
يكون فيهم les cristaux de taille différente, d'accord. Donc لاحظوا معايا le basalte et l'andésite كيكون فيهم des cristaux de différentes tailles, يكونوا شي وحدين كبار شي وحدين صغار, d'accord. Donc هنا عندنا aussi une lame mince de l'andésite. Donc لاحظوا معايا عندنا نفس الاشياء, عندنا وحدين كبار وحدين صغار, d'accord. Donc le basalte et l'andésite sont deux roches qui se forment en surface et se caractérisent par. Donc le basalte ou l'andésite كيطلعوا الفوق, كيطلعوا للسطح ديال الارض, d'accord. Donc ماشي تيبقاو تحت الارض, لا تيطلعوا على surface. داكشي علاش تلاحظوا فيهم كنلقاو فيهم une pâte vitreuse. البات فيتروز ديك لا بات فيتروز هي واحد العجينه الا لقيناها في une roche magmatique, c'est-à-dire que هاد la roche راه طلعت لينا à la surface, parce que la pâte vitreuse كتكون معجنه, كتكون هي ديك لا ماغما اون ايتا كتكون معجنه حيت كتطلع لينا على surface. donc le refroidissement كيكون plus rapide. هادشي كامل غنشرحو لكم في لا سويت ديال لا leçon, d'accord. donc عندنا type de roche, donc le basalte volcanique et aussi l'andésite est volcanique. Origine de la roche. Donc l'origine de la roche, عندنا بالنسبة le basalte, l'origine ديالو c'est issu du volcan effusif. بالنسبة l'andésite, issu du volcan explosif, d'accord. donc هما من le volcan, d'accord, كيجيو من الفولكان, mais كاين اللي كيجي من واحد انفجاري, كاين اللي كيجي من هذا, كاين اللي كيجي من انفجاري, كاين اللي كيجي من انسيابي اللي كيكون فيه لا لاف بزاف. دونك واحد البازالت افوزيف و لانديزيت اكسبلوسيف. لوكاليزاسيون, داكوغ. دونك لوكاليزاسيون كاين اللي كيجي من لي زون دو كونفيرجونس, كاين اللي تيجي من زون دو ديفيرجونس. زون دو ديفيرجونس هما زون دو لا دورسال ميديو اوسيانيك, الذروه الوسط المحيطيه. واللي تيجي من زون دو كونفيرجونس يعني مناطق التقارب, ce sont les zones de subduction, d'accord. مناطق التمر. Donc la dorsale océanique, c'est-à-dire zone de divergence. Donc le basalte كيجينا في zone de divergence, zone de la dorsale médio-océanique. L'andésite كيجيونا من la zone de subduction, la zone de convergence. Donc بالنسبة la couleur de la roche, le basalte كتكون la couleur ديالو noir, l'andésite كتكون la couleur ديالو grise كيف ما لاحظنا هانتوما. le basalte راه باين و l'andésite باين. donc البازالت كيكون نوار, لانديزيت كيكون غريز. دابا هنايا حيت عطاونا اون بارتي ماس, دونك ما كتبانش لينا لا كولور مزيان. لوريجين, دونك منين كتجينا بالنسبه البازالت كيجينا من لو مونطو سوبيريور اللي كاين تحت الارض. لانديزيت كيجينا من لا كروت. بالنسبه لو ريفرويديسمون, انا ما غاديش نهضر على لا دوغري دو فلويديتي, ماشي مهمه. المهمه هي لو ريفرويديسمون. دونك لو ريفرويديسمون غادي نشرح لكم هاد القضيه ديال لو ريفرويديسمون, التجمد. اذا او يعني هذيك فاش كيتبرد لينا لا ماغما. دونك لو ريفرويديسمون الا كان عندنا لو ريفرويديسمون رابيد كنلقاو اون بات فيتروز. هادي قلتها لكم. اذا كان عندنا لو ريفرويديسمون لون يعني كيكون بطيء, كنلقاو عندنا لي غرو كريستو. واذا كان لو ريفرويديسمون بلو او بيان موان رابيد موان لون, كنلقاو les microlithes, d'accord, les petits cristaux. donc عاودوا معايا. Au cours de le refroidissement lent, on trouve les phénocristaux, les gros cristaux. Au cours du refroidissement moins lent, on trouve les microlithes et les petits cristaux. Et à la surface تما فين كنلقاو le refroidissement rapide, on a la pâte vitreuse. donc بالنسبه le refroidissement ديال le basalte ou l'andésite, c'est un refroidissement rapide علاش puisqu'il y a la présence de la pâte vitreuse. Donc la texture c'est microlithique, d'accord. La texture la microlithique, كاين عندنا microlithique و كاين عندنا grenu, mais c'est une structure ou bien texture microlithique puisqu'on a la présence de verre et des microlithes.
بالنسبه للطاي دي كريستو كيف ما قلت لكم قبيله كيكون واحد الاختلاف، حيت دابا عندنا 4 ديال الانواع اللي غتقراوهم في هذا الدرس، 4 الانواع ديال روش ماغماتيك. عندنا لو بازالت لونديزيت اللي كنقراوهم دابا، وعندنا لو غرانيت اي لو غابرو. دونك لو غرانيت و لو غابرو عندهم دي فينوكريستو، كيكون عندهم فقط احجار كبيره او بلورات كبيره. بالنسبه للبازالت او لونديزيت كيكونوا دي تاي ديفيرون، مرة كنلقاو يعني دو غران تاي، كنلقاو بوتي تاي، داكوغ كيكونوا دي تاي ديفيرون. بالنسبه لي برينسيپو مينيرو دابا كيكونوا فيهم بزاف ديال لي مينيرو، مي لي برينسيپو داكوغ بالنسبه لو بازالت لو برينسيپو مينيرو عندنا لوليفين، داكوغ لوليفين، لو بيروكسين عندنا لا بلاجيوكلاز اي بات فيتروز. بالنسبه للانتيسيد عندنا لو بيروكسين، لونفيبول، عندنا لا بلاجيوكلاز وعندنا لا بات فيتروز. بالنسبة les étapes de la formation du basalte, d'accord, donc بالنسبة la formation ديال les étapes. دونك قلت لكم قبيله بلي في الرفرويديسمون لون كنلقاو عندنا لي غرو كريستو، لي فينو كريستو. واش كاينين هنايا في البازالت او في البازالت وفي لونديزيت؟ وي عندنا لي غرو كريستو، عندنا لي فينو كريستو. قلت لكم بلي في الرفرويديسمون موان لون اون تروف لي بوتي كريستو. واش كاين هنا لي بوتي كريستو؟ وي قرينا بلي في لونديزيت او في البازالت كنلقاو لي بوتي كريستو اللي هما لي ميكروليت. وقلنا واش قلنا بلي في الرفرويديسمون رابيد يكون على سيرفاس عندنا لا بات فيتروس، وقلنا بلي كاين قلنا واش كاين البات فيتروس في اللونديزيت وفي البازات؟ قلنا وي، قلنا كاين في هاد الجوج كاين لا بات فيتروس. سيتادير شنو؟ سيتادير que l'andésite et le basalte كيمروا من هاد لي 3 رفرويديسمون بثلاثه. كيمروا في الاول في ان رفرويديسمون لون، بوي في لو رفرويديسمون موان لون، بوي في لو رفرويديسمون رابيد. هادشي غادي نقراو دابا. دونك le refroidissement du magma se produit en 3 étapes اللي كيمر منهم le basalte ou l'andésite. Donc le refroidissement lent كيكون au niveau de la chambre magmatique. Donc عندنا تحت الارض 3 ديال المناطق عاد كنطلعوا لا سيرفاس. عندنا لا شومبر ماغماتيك، عندنا لا شوميني اي بوي كنلقاو لا سيرفاس. دونك جوج تحت الارض وحده فوق الارض. دونك لا شومبر ماغماتيك كيكون فيها لو رفرويديسمون لون اللي كيكونوا فيه لاباريس دو غرو كريستو، لي فينو كريستو. عندنا لو رفرويديسمون هنا غلطوا، خص يديروا في الاول رفرويديسمون لون ابري موان لون اي ابري عندنا لو رفرويديسمون رابيد. هما راه بحال يحطوا لكم رفرويديسمون رابيد ومن بعد رفرويديسمون بلو رابيد، مي راه بحال. المهم في رفرويديسمون موان لون بيان rapide ou bien plus rapide, donc à la température modérée dans la cheminée, donc qui est le refroidissement moins lent dans la cheminée, on aura des microlithes, les petits cristaux. Et après on a le refroidissement plus rapide ou bien le refroidissement rapide se trouve à la surface, donc terrestre ou océanique, à la surface terrestre ou bien à la surface océanique. À la حسب la dorsale médio-océanique, en zone de divergence ou bien en zone de convergence. On aura la pâte vitreuse autour des cristaux. Donc, le basalte ou l'andésite ont une structure microlithique ou ont la pâte vitreuse. La présence de pâte vitreuse, le refroidissement rapide qui coule au niveau de la surface. Les deux roches magmatiques volcaniques يطلعوا لينا لسطح الارض. هادشي علاش كاين عندنا لا بات فيتروس، حيت كاين عندنا لو رفرويديسمون رابيد. غندوزو لي دو روش اللي هضرت عليهم قبيله اللي قلت لكم غتعرفوا عليهم، اللي هما لو غرانيت اي لو غابرو. دونك عندنا الغرانيت وعندنا الغابرو. دونك لاحظوا معايا مزيان، عندنا لو غرانيت ولو غابرو. لونديزيت ولو بازالت عندهم نفس تقريبا المعلومات. لاحظتوا هنايا في
يعني بجوجهم كيكونوا دو زون، وحده كتكون في زون دو ديفيرجونس وحده في زون دو كونفيرجونس اللي كيتشابه فيهم هما لو تاي دو كريستو، المكونات، لي زيتاب دو ريفرويديسمون. دونك بزاف د الاشياء كيكونوا كيتشابهوا فيهم. هادشي اللي كنلاحظوا عاوتاني في لو غابرو و لو غرانيت. دونك le gabbro et le granit, la structure ou bien la texture d'ilum, c'est une texture ou bien structure grenue, d'accord? Puisqu'il y a l'absence de la pâte vitreuse. D'accord, donc là, معايا أهم حاجة هما هاد الجداول. هاد الجداول بغيتكم تحفظوهم. هاد الجدول هذا وهذا، هاد الجوج هادو خصهم يتحفظوا مزيان. لاحظوا معايا مزيان وركزوا معايا. Donc, le granit et le gabbro sont deux roches qui se forment en profondeur et se caractérisent par le granit et le gabbro. Le type de roche, ce sont deux roches plutoniques, d'accord? Les deux roches, ce sont deux roches plutoniques, d'accord? Le basalte et l'andésite, ce sont deux roches volcaniques, d'accord? Volcaniques parce que se forment lorsque le magma remonte à la surface. Une roche magmatique plutonique, le granit et le gabbro, se forment lorsque le magma refroidit et solidifie lentement en profondeur. Donc là, de معايا مزيان. بالنسبة للوكاليزاسيون d'accord, le granit بحالو بحال le basalte, le granit là oui, le granit et l'andésite, d'accord, le granit et l'andésite sont aux zones de subduction. يكونوا في مناطق التمر، مناطق التقارب، zone de convergence, zone de subduction. Le gabbro ou le basalte كيكونوا au niveau du zone de divergence, zone de la dorsale médio-océanique. L'origine ديالهم بالنسبة للوريجين الجرانيت كيجي من لا كروت و لو غابرو كيجي من لو مونطو. degré de fluidité المهم هنا عندنا لو غرانيت فيسكوز و لو غابرو فلويد. دونك لو refroidissement lent بجوجهم عندهم لو refroidissement lent. علاش انا نشرح لكم. قلنا au refroidissement lent كيكون عندنا les phénocristaux. Au niveau de quoi? Au niveau de la chambre magmatique. وقلنا باللي au refroidissement moins lent, au niveau de la cheminée كيكونوا عندنا les petits cristaux. وقلنا باللي au refroidissement rapide, au niveau de la surface كون عندنا la pâte vitreuse. السؤال ديالي ليكم le granit et le gabbro فيهم seulement les phénocristaux, فيهم فقط الأحجار الكبيرة. دونك شنو هما لي زيتاب دو refroidissement اللي كيمروا منهم؟ excellent. Le granit et le gabbro ما تيطلعوش لينا لا surface. عقلوا لهاد المعلومة. Le granit et le gabbro ما كيطلعوش لينا à la surface. عقلوا مزيان على هاد المعلومات اللي كنقول لكم. وعيد. Le granit et le gabbro ما تيطلعوش لينا à la surface. كيبقاو لينا فين؟ في la chambre magmatique. ما كيطلعوا للشوميني، ما كيطلعوا لا surface. كيبقاو فين؟ كيبقاو في la chambre magmatique. داكشي علاش le refroidissement était lent, était très très lent. Au niveau de quoi? Au niveau de la chambre magmatique. Taille de cristaux c'est grande. داكشي علاش قلنا les phénocristaux داكشي علاش قلنا كاين le refroidissement lent اللي كاين au niveau de la chambre magmatique. La texture grenue puisqu'il y a l'absence du pâte vitreuse. Principaux minéraux بالنسبة للجرانيت le quartz, le mica noir وعندنا الفلسفات et l'amphibole. بالنسبة للكربو عندنا l'olivine, عندنا le pyroxène et le plagioclase. D'accord. Donc هنا هضرنا على لو غرانيت، هضرنا على لو كابرو. غتبقى لينا هاد الفقرات هادو ان شاء الله غنحاول نديرهم لكم في اون اوتر فيديو.
دونك اهم حاجه في هذا الدرس، اهم حاجه عندنا هما هاد الاربعه ديال لي غوش. نتعرفوا على لو تيب ديالهم، واش فولكانيك ولا بلوتونيك. نتعرفوا على شنو، على لوكاليزاسيون، واش زون دو كونفرجونس ولا زون دو ديفرجونس. نتعرفوا على لي زيتاب دو لا فورماسيون، نتعرفوا على لي مينيرو ديالهم، نتعرفوا على التكستور، واهم حاجه سي لو ريفرواليس، لو ريفرواليسم. دونك كنتمنى ان هذا الدرس هذا يكون مفهوم بالنسبه لكم، كنتمنى يكون شرحت لكم بواحد الطريقه اللي هي مفهومه. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم وعلى المشاهده ديالكم لهذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى. شكرا لكم على حسن المتابعه.